মোদী চৰকাৰ। আজি আমাৰ যিসকল ইয়াত ব্যৱসায়সকল আছে তেখেতে তাতো GST লগাব। এতিয়া ইয়াৰ ভাইটি এজন আছে, মই তেখেতক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ হিন্দীত কোনে অসমীয়াতে ক'ম ন? আপুনি যে চাহ দোকান দিছে, আগতে বেপাৰ ভাল আছিলে নে এতিয়া ভাল? আগতে ভাল আছিলে, এতিয়াতো গাখীৰৰ দাম আৰু বঢ়ালে। আপুনি এতিয়া প্ৰফিট মাৰ্জিনটো বাঢ়িছে নে কমিছে? কমিছে। এতিয়া ঘৰ চলাওঁতে দিগদাৰী হৈছে নে নাই? হৈছে। তেতিয়া এতিয়া আগতে যিমান কাষ্টমাৰ আহিছিলে এতিয়া সিমানে কাষ্টমাৰ আহেনে? ইমানেই আছে বৰ্তমান। কিন্তু আগতে যেনেধৰণে আপোনাৰ প্ৰফিট আহিছিলে সেই তেনেধৰণে প্ৰফিট নাই। কিয় হৈছে বুলি ভাবে? বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে। মূল্য বৃদ্ধিৰ কাৰণে। আৰু আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালত মানে নাই হৈছে? এতিয়া আপুনি চৰকাৰক কি ক'ব বিচাৰে? মূল্য বৃদ্ধি কমাব লাগে। এতিয়া চিলিণ্ডাৰটো আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ ল'ব লগা হৈছে, চিলিণ্ডাৰটো কিমান হৈছে সেইকাৰণে ষ্টভ ল'ব লগা হৈছে। এতিয়া এই পেকেটত যিবোৰ বস্তু আহে, আগতে এইবিলাকত এই দৈবিলাকত GST নাছিলে, এতিয়াতো GST লগাই দিলে। মানুহে কিনে নে নিকিনে? কিনেতো কিনে ন, কিন্তু আগতে যেনেকে কিনিছিলে তেনেকেতো নিকিনে, দুবাৰ চিন্তা কৰি কিনে। ঠিক আছে দিয়ক, থেংক ইউ। এখন লওক। ठेला चलाते हैं आप, ठेला जो चलाते हो आपको कैसी मुश्किलें आ रही है? पहले से बहुत ज्यादा है। पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल है। कैसे कैसे मुश्किल आ रही है? जैसे मैंने भाड़ा भी नहीं मिलता है, भाड़ा भी ज्यादा है, रूम भाड़ा भी ज्यादा है, रूम भाड़ा भी ज्यादा है, केरासिन तेल भी नहीं मिलता है। केरासिन तेल, हाँ हाँ, मतलब हम डीजल लेके बनाता है। केरासिन तेल का दाम कितना हो गया? अभी आपके 120 रुपये। 120 रुपये हो गया। तो आप महंगाई के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है। और सरकार को क्या करना चाहिए? कांग्रेस आने से ठीक रहेगा। कांग्रेस आने से ठीक रहेगा। आपकी बीवी यानी कि मेरी भाभी कहाँ रहती है? बिहार रहते हैं। भाभी आपको बोलते हैं नहीं पैसे भेजो खत्म हो गए? भेजते हैं ना। तो अभी हमें सरकार को यही बोलना चाहिए कि दाम कम करो हर चीज को। आप लोग मेहनत करते हो, ठेला चलाते हो, अपनी ताकत से चलाते हो, लेकिन आज हालत आप लोग का खराब है। थैंक यू भैया, थैंक यू।